Now, balik ta sa atong pagisgot aning gitawag og kaluwasan nga maangkon sa tao pinaagi sa pagtuo lamang. Faith alone doctrine. No less, no more. Wa na kay laing pagabuhaton kung gusto kang maluwas. Igo na lang kang mutuo, kana lang, wa nay paabanti, wa nay paatras. Nagbinugtong kana, dili pwedeng ibanan, walay pag-iban, walay pagdugang. Gitawag nato og faith alone doctrine. Just by believing in the person of the Lord Jesus Christ, you will be saved. Pagtuo lamang matud pa nila. Now, ako nang gisgutan niya itong una sa itong diskusyon nga kung ingon ana gali nga baruganan, daghan kag kontra nga mga bahin sa kasulatan pananglitan kining gipamayag ni Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 10, mga bersikulo 9 ug 10. Giingon sa Biblia sa bersikulo 9, kay kung igasugid mo sa imong baba sa Hesus ingon nga Ginoo. Note, may pagsugid ginamit ang baba. Ang isugid ini dili sala. Ang isugid si Jesus ingon nga Ginoo. Baba ang gamiton kung isugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo. Og mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Bersikulo kini sa kaluwasan, mamaluwas ikaw, pero makita nato nga ang rekisitos nag-una nang batod pa sa Biblia, may pagsugid sa baba. May pagsugid ginamit ang baba. Ikaduha, kung imong tanawon, may pagtuo ginamit ang kasing-kasing. Baba, kasing-kasing, kasing-kasing baba. Pagtuo, pagsugid, pagsugid, pagtuo. Baba gamiton sa pagsugid. Nga si Jesus Ginoo, kasing-kasing gamiton sa pagtuo. Nga si Jesus gibanhaw sa Dios. Nga si Jesus gibanhaw sa Dios gikan sa mga manatay. Yes, kay uban sa kasing-kasing ang tao mituo ngadtos pagkamatarong. Ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. Usmo nako, ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. Sa ato pa kining pagsugid ginamit ang baba matud pa ni Apostol Pablo usa kini kamatang sa buhat. Ginabuhat ang pagsugid. Ang pagsugid, may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. Sa ato pa usas binuhatan nga kinahanglanon para sa kaluwasan ang pagsugid. Ginamit ang baba. Mosugid ka nga si Jesus ingon sa Ginoo, ingon nga Ginoo. Uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan matud pa ni Apostol San Pablo. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas, mga binatintig paminaw. So kini lang daan ang atong ingnon nato pananglitan nga just by faith alone nga doktrina sa kaluwasan, mapalpak na ka because ang gisgutan din nga resikitos, duha. Baba, kasing-kasing baba. Ang baba gamiton, magbuhat sa pagsugid. Musugid nga si Jesus Ginoo. Ang kasing-kasing mutuo nga si Jesus gibanaw sa aman. Kana lang daanan ng duha ka rekisitos alang sa kaluwasan, mga kaigsunan. Dapat angay natong tagdon, angay natong pamalandungan, mga kaigsunan.